So, ang pangutana karon, can you give me, Kim and Squaresco, one word to describe how you feel today? O siya itong gibati karon? Blessed. Na-bless ko karong kahapon ng tauraan. Blessed. That's the word. Okay? But everybody around is blessed. Diba? Itong palampakan na itong mga kaugalingon ang Ginoo, no? Natanan ta na blessed karong adlaw, not only the newlywed couple. How about Squaresco? One word to describe the feeling you have right now. Thankful and also excited. Okay, thankful and excitement. No? Happy kaayo. So karon pangutanon pag ako utro si Kim. Isa ra man dato ka question ya para ganahan man ko. Okay, so another question is, Kim, when did you know he was the one already? Again, when did you know he was the one already? Katong nakitaan na ko siya sa kuan. YEM organization. Sa kay drummer man siya ato. Ay, mahilig din yung musician si Kim. So katong mga nakakrush yung away mga talent, pahuway mo. Okay, so I have a task for Squaresco. Okay, finish this line. Okay, complete this sentence. I promise to always Love you forever. I promise to love you forever. Sana all. Okay. Palakpakan na itong newlywed couple. Okay. But before we proceed to the next part, okay, I'm requesting everyone to please stand. Okay, tayo muna tayong lahat. Kung gutom na gani, musali ko nga adunay pagkaon nga lami ug daghan. Murag wa man ko'y nadungog. Manibat guro ning uban. Kung kapuyon, musayo ko. Muling ko dug usap. Apan dili gyud mo exit. Hangtod nga wala pay closing prayer. Sa tanang oras, mutaghoy ko sa kalipay. Ug mo tabunog sa mga palakpak. O cheers alang sa atong bag-ong magtiayon. Kini akong panumpa. Walay pagpugos, kundili tibo kasing-kasing. Nga pagdawat sa kalipay o gugma nga atong gisaksihan karon. So help me, Litson. Amen. Ay, marami. Please take your seat, everybody. Murag Litson man ang takusog dito ang na-mention ko eh. Okay, for now, bilisan na ito palingkuran.